Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, guru beten kaula sareng guru ajunan semelembangkan sami-sami hadir ka di tempat secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Rafi'uddin Ahmad. Beliau selaku pembina majelis zikir dan salawat Nurul Huda sangat abtina amul jaki, sangat abtina ta'zimi. Tak kalep ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Ghafur juga abtina aku ngaki. Ajunan semulja Kiai Haji Muhdar, ajunan semulja Kiai Haji Sirajuddin, ajunan semulja Kiai Haji Asraqi, ajunan semulja Kiai Haji Fathur Rahman, ajunan semulja Kiai Haji Adnan, ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Tayyib, ajunan semulja Kiai Haji Zafir. Terjugan tak kalib ajunan semulja Kiai Haji Wafiqur Rahman. Benda seteja para kiai, para guru sehadir nyuwun saporah tak bisa nyebut satu persatu karena beten kau letak oning di asmaipun. Tapi meskipun beten kau letak nyebut sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh, secara khusus pemangku Tisarompu, alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Kika dito Bapak Saiful Bahri beserta seluruh jajaran-jajaran EPON, terjugan segenap jajaran panitia penyelenggara haul dari pujuk lesan ben sajad sateja zurriyah EPON semalembangkan hadir sebatan kaula amul jaki. Alhamdulillah kalau ben eti takdir ben kasokan Allah kaula sareng ajunan bisa hadir reka di tempat dalam rangka sepertama adzikir ke Allah, kalau ben pamausan solawat, senomor dua kek nyeleke ke orang separatu ke Allah iki gak dinto puju, kalau ben pengarep kesayan ketika dinto lengki ben orang-orang saya papakku sareng Allah sampai dek ke akhirat. Karena solawat gak dinto termasuk situng amalan sebi Allah ini kata itolak. Jangankan dalam keadaan ikhlas, cepon ulama sanausriya solawat ini kabakun oleh kenceran. Bahkan saya maksud orang semacam solawat sekalian ekeremi khotabah iba disareng Allah kalam ben sapolo solawat gak dinto ketika iba ghafilan an dhahri qalbin, salah ateh tak khusyuk, pikiran tak cuntrong, mikir kulkas. Ya gelak bu. Nikah pakun ibri kenceran sapolo sekalian. Lah ketika baca sholawat satu itu dalam keadaan khusyuk, maka la ya'lamu ajrahu illallah. Maka tidak ada yang tahu berempa benyang kencernah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ajunan bergelak sesambil atek-atek napa keng khusyuk, napa keng ngantok tak oning guna. Sejelas sampai nikah bekal ikiba bi kanjeng Nabi. Amin.
Kula budian keng ngerengah majelis zikir dan selawat Nurul Huda karena kula pernah ngereng kak kantor. Jadi kula lekuk mun sampean ka surga kapi kula akad tengah sing ngajak kacar lho. Menterbi Allah pada selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terus ada majelis zikirnya juga. Maka majelis zikir Syekh Anyamah Ilmu. Beda majelis zikir yang hakikatan ketika baca selawat, ada zikir yang ilmu. Maka ketika majelis zikir kak dintok ya hadiri kaula ajunan, cepon ulama, jangankan sampian paham dak teguna guru kaula sareng ajunan sampun yatoraki, ota besi bekal yatoraki, tak ngerteh pakun esa pora sana. Amin. Napa boleh sampian ngiding, ngidang pakun esa pora sana. Mangga namun pengajian kita mari pada sete dung cak cakai nyeraki pental ben sapo deki. Kenggaro kula ben sampean mun karo iku bodo. Saya rasa hadir ke majelis zikir dan selawat tu sana isa porah ate tak pate ngejit engki na bangki. Walan seporan tu setak padeng pah coba ke lebun abdi pengumuman. Saya rasa hadir ke acara haul pujuk lesan majelis zikir dan selawat Nurul Huda. Maka mulai nak bekal ibdina obeng 100 ebuan iyam beeh yembong lau. Aku opak mun de iya. Mun pah iku bodoh 100 ebuan yembong lau haram makiro mana ida jemole ka lau kapi. Tapi alhamdulillah kaula ajunan beni beda pengumuman dari kelebun keng pulan eka dintoh tempat keramat tempat muljah makbarah pujuk lesan pas beda majlis zikir ben selawat maki sengka eja kajah manter bi Allah isapora kapi Allahumma. Makanya nanti setelah bangun dari majlis dawa Allah kumu maghfuran lakum jaga-jaga kapi kaki tusan sabora malaikat matur pangeran cak sabora kapi saya hadir benih keng doa salawat nah apa mau saya hadir keng penasaran pelan kocak tat holil dari Bengkalan genteng. Maka ketika masuk majelis korla alengki kanto sampian napa saus nyata sampian napa saus karpa sampian kor alengki ben orang-orang saya masuk ke majelis salawat ben zikir mangken maka sampian di Allah pakun seperti sana. Amin. Amin Allahumma. Dan saya ucapkan selamat dan sukses atas milad yang kedua dari majelis zikir dan selawat Nurul Huda. Mudah-mudahan tetap istiqomah memasyarakatkan selawat dan mensolawatkan masyarakat sehingga majelis Kak Dinto bisa tetilan-tilan kaula ajunan asampung dak Gusti Kanjeng Nabi ban manter majelis Kak Dinto tetilan-tilan kaula ban sampian eki babi Gusti Kanjeng Nabi ka swargana Allah. Amin Allahumma. Karena dengan majelis ini kita berzikir, dengan majelis ini kita mengingat Rasulullah, dengan majelis ini kita diingatkan tentang siapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mulai lagu ngak ni pasti ngabala wa kaful mustafa kal wardinadi wa itruha yabqa idza massat ayadi. Kanjeng Nabi ini kemana perluan ini karo om mun sampai beda astana sahabat nyeting ke Kanjeng Nabi cekak perlona Kanjeng Nabi ro om manik kemun karo teluare tak elang cekak kak percis ben perlona sampian mengkedung cekak kepeng kelampi make edin sobah tak ngelto ya bu kapan cumur bah titor-totor wala dillullahu bal kana nura. Kanjeng Nabi ini kebetulan terak makanya Kanjeng Nabi mun tepani terak Kanjeng Nabi ini kata dejeng bejengenah makanya japon ulama mun emekasen beda orang ngakoh saya punya rambut Rasulullah kula andi rambut Kanjeng Nabi oleh dari Turki oleh dari Yaman oleh dari Syria gempang etes nah obu ni ke asli napa punten terada ngaki ke ari mun bedejeng bejengenah beni obung Kanjeng Nabi obung temis naji ya. Oleh karena itu dengan majlis zikir dan selawat kita kenal kepada Rasulullah kita nyambung dak Gusti Kanjeng Nabi mantar majlis zikir ka dinto tetilan-tilan kaul ajunan eki babi Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma. Secara akal para bapak para ibu kula sering ngabala eman kaaman bulan Maulud tri baring kaula panjenengan mun masuk swarga keng ngandalakina amal ibadah secara akal tak masuk swarga. Apa napa sebab ibadah napa bi kula ben sampean si andalakin ada engki bajang cak bajang kula ben sampean dentik sponsor mun tak sponsor tak bajang masjid maki adzan Allahu akbar jangan selakit patek TV jelek adzan nyampit langiding tak kupok si abu aja ngah dek kiban sponsor jaro noro apa cangko
Kapan sponsor bah tulis kercuk-kercuk ngala utuk saja ada nak iret yang parja deng TV na ori ngeduk bare cetak keduk dejo. Ni kasi anda lagi na. Cak sebelum apa jeng HP na elang ding salak ke emis call masuk de mah HP. Isa di ka kamar tak ada, isa di ke jeding tak ada. Bekto barak tak ada apa jeng. Allahu Akbar. Aduh ya jok ke sepeda aku HP. Sampai assalamualaikum ingat ke jok ke sepeda. Le sahabat Rasulullah ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali. Seketika asolat itompek dari budi. Ketika asolat ni kata ikresah. Cak bodoh tompek itu ngani kata ikresah. Sahabat Rasul ni kemun lakadunga solat ketika masuk takbiratul ihram Allahu Akbar alam ni ka elang teh alam ni ka elang bi sebeda karo abe tupat pun sareng Allah mangkana make coco di budi tak keresa kuleban sampian abejeng cek rengek le betroy gepa ini masih tak ikhru mun abejeng cek make tengah getel ngina bangki abejeng di masjid ya ada bacaan khotib bilal jadwal solat imam hari saya baca ka aduh kau berapa saja tu kau berdekat bebeng labung apa hibitom tu 2 3 4 tu artinya aku leben sampean abu jeng nikah abu jeng mun abu jeng keng tak khusyuk gini bang ki keng jauh paham bus abu jeng bulan seni kayu bulan seni ke gula tak abu jeng atat kelero pada saat tanya tat gula ni ke abu jeng mun abu jeng keng tak khusyuk katina apa bagus cang gula abu jeng keng tak khusyuk je bagus cetak lebur je mun khusyuk keng tak abu jeng bede pun kalan sekecil Allah apa jeng teh ate jongi aqimus salat li dzikri bajang je untuk ingat ke Allah deguna Allah ketika Quran ate ingat make sabar apa jeng nyaman insyaallah udah kuat nak tok saya masuk surga menori ngapoton ya la qaula ajunan ketika bingkengan berada di hadapan Allah makanya Allah mengajarkan Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina benni marka amal ibadah kaul ajunan seiyar pertama rahmat Allah kaul ben sampian tu sabenya keng kaul ben sampian oning bahwa pengapuran Allah lebih raja lebih luas etempeng tu sa seekalaku kaul ajunan iki na bangki mun bahas tu semangken enggak ya Allah tak usah keluar compok tusah tak usah keng beda pasar pengajian mantan mun siang nole kula tantem katus saja ya kula pengajian mantan nabi datu ya dak kula ni bini ngumpul anak sambil ngaji tempon pengajian kita mari kula tempon acara mapah anak nangis embunya bahe kono pai cek beda ngaceramah muka kancing bah mau keluar bukan ya pun kok jajereng buka ke saya kok kok bu ya mun kula alhamdulillah jadi kan tak nyari ini yang enggak ya bodoh mungkin celana boleh nyaman celana legging uning legging sampean bu legging ni kedaleman bu muna leggingan sampean arogan boleh udah sekalian teman pengajian di Bengkalan lemah mengalih ke katapang dari Bengkalan langsung lebat dejoh depak kanyuates kula ngakan tempo ngakan pah bereng bini melian nase kalampina nyeceng pah leggingan beliau lebur ngak lontong banyak gelu beresero aletuk atas aletuk kaireng kula sing akan pasar barepot kah mela padang lemprosken gelu tali naji medem nasek teko tebak kailong kira-kira kula pun ajak beda cang kula kira-kira eman mubadir kare benda tak jeli Ijak kanjeng Nabi saat ada bu khuffatin nar bisyahwah dan jalan ke neraka ni pasti nafsu ni kesenang pasti lebur mangkana sampean to dijaga beng sebeng makle kau leben sampean pada selamat izin Allah Subhanahu mangkana sampean ni kemun keluar tinggal bu pangibir tutupi aurat mun beda eroma la pasang kapi seken je beda aja mun keluar cangkuy cak ke pasar pelengahan pahi pasang kapi waduh mun ngabur sakit pasar kulis yang lebet siang ngamuan ate pote keng le era celeng au badim majebuk labi naga naik kocak na se kuring bedai tobung muana glowing soko na ambung abu cak gelak kan se kocak kok bung aku pak mipah tak totodu sedia oba buk oba kula pengajian iman kaman ngebela kebumpung je mentro ratina ni kebeni beda terus kadang sampean semasang alis le kaharam mentro jam tak mari kah
mantan pukul sangak masa ngalis kul belu haram kul sepuluh tak mari alis saja sekanan lekas sekacian saya papadeben sekanan jepok lo tetegai lang koncong oh sang jadi tau di etajum me boleh mari etajum me in oli pani pasang oli na banyak gelu cabrak ekosot boleh lain beben nak beben na bernapet to ping bumuh merah dong kerbeteng pala tawring tantem kabungkan nyior muntro beca beni beda sampian sepertama kayak ngai paham lagi nih kak daimul wudu ahli audu betan sampean pada imul hadas akan tok daimul wudu keng sampean jen abeda jen tak kira audu mantan pukul situ ngebeda pukul 11 pah mantan mari kul telo haram begitu hura hilang tak kira abejeng haram apa si audu tanggung tekok beda hilang tak usah beda pah audu ali penan kapan tebel ngocap pah tak kekep kak dak mabuk terkeguru kon sapa kon tang sepoko beda apa yang beli sakit haramun ngucap yang beli sape tako elang li penuju kayak ngai pertama mentrolat tina daimul beni pah auba banda imul wudu beni keng sing abes seneng badereng bini ni karatin keng sing abes nubuki bade orang bini ni kebiasa mun perlu bak cuba keng ye basaki jen lepur orang mun ahli audu beni keng muana auba keng sing abes pah libur kapi kula ni kekupate genteng asli nabu coba pedong benak aku abi kok ngarari menoreng pah kebele bak cuba nek pertama nomor 2 mentrolat dina sampean pabenyak maca solawat kanjeng nabi ni kabeutna terak tafaulan wa tabarrukan bin nabi makle sampean asinergia makle sampean terak malaje pun ulama mun compo ni katro terak pabenyak mau solawat kanjeng nabi karena kanjeng nabi ini kebetulan terak sekak di mabeutna kanjeng nabi materak Roma sampai ulama adabu kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila surujik wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji ya rasul salamun alaik ya rafi ni wa daraji atfatai ratal alami ya uhai dal judi wal karami mun bada romai tempati ajunan pastera kapita petengan. Jadi betul kanjeng Nabi saking dari terang sampai Romani ke terak marga betul Gusti kanjeng Nabi. Makanya mun sampian tro terak pabenyak mau sholat Roma tro terak amuloten maca aki sholawat mau saki pamosan sholawat ala asyrafil anam. Tat kula mari sholawat kula mari amuloten Roma kula mi pakun peteng. Mun sampian la mari amulot mari maca sholawat Roma na pakun peteng tek kilometer ka. Aku keng pulsana tado benih pan maca sholawat pah Roma terak benih seni kan idang nak kena santre itlaqul makan wa iradatul hal saya sebut nikah tempat sampai saya maksud kabedena makanya ada ulama idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna allaha ya'tika bil faraj mun sampian sompek sampian ruwet sampian banyak masalah kiba maca sholawat insyaallah ilang mungkin kula ben sampian kan ruwet kapi dijompo nih do bakak kentok as-sholawat alhamdulillah ruwet kula ben sampian enak amin Allahumma mun sampian banyak musibah sampian banyak masalah sampian rizki na madarat sarah alako keng ta'lum hasil banyak maca sholawat ya'tika bil faraj bi Allah kapungkengan bekal eparingi ketika kaula ajunan ahli maca sholawat dak kanjeng Nabi bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaban kamuljan Gusti kanjeng na sampean dicompok ka andi rajih tukat to ceuk laben maca aki sholawat boy kapan sebini kikir kakek apaan kurang ajar mancing salatullah salamullah insyaallah ngaltok coba bika kak jamun diperengaki ibu maksudnya ketika ngendeng pebenyak mau sholawat benih pah ambu setuka insyaallah oleh sakurangan kek cuman mun ring bini tuka ni kalau biasa kak tak usah terlalu ciberwet
Imam Ghazali teman adabu as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar dak kalian sana orang bini banyak teti cobaan na para wali Allah. Orang ni kalam bi Allah yang kak teti wali, yang kak teti pujuk, yang kak teti orang sekhusus keng marga andi raji banyak akan deh celeper kikir do selake tak alabun tahan selake yang kak teti wali. Benih marga banyak apa jeng, benih marga banyak apa sah. Keng sabar kalian sana si bini yang kak ibu teti wali. Mangka namun sampian sehadir ni kepada bapak andi bini celeper man bae manda. Pola sampian keng wali yo. Ya pula wali murid lekah. Korna ubu insyaallah kacapak pun tahun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salawat tat cepon muntro mor ariski. Epa kon mau salawat kule lah macam salawat tapi kule minta alim soki. Benipah langsung soki ulama beda pendapat. Beda saat bu banyak tunyana, beda saat bu banyak rizkina. Banyak rezeki ben banyak tunya ni ke lain tak lain beda orang ni katunya na banyak yang rezeki na tak ada soki benga banyak ya bang mobil apa pesen na banyak tani na tak yabi keng itu pani penyakit darah tinggi kok sampai tak ada kok ambil tak ngada kok cong enjak naik soki mun soki nak itu pani kencing manis kencing pakak kencing celok kopi beda kate bah tak ada. Kuda ben sampian tunya tak andi pesen nak kinautang. Keng tak andi penyakit. Alhamdulillah menikah angka ikon orang karo pering kasi tak luang. Mun yang kaya ikut sampai pakai dok ben lem-lem ibu gemedek sekali. Enggi na bangki. Kuda ben sampian tak andi mobil, keng benari numpak mobil. Beda orang sandi mobil keng tak terasa sekali ke mobil. Di perumahan ada salah satu perumahan elit. Seneng-nengi dalam nikah dosen, doktor, profesor, pro onak, pro tahunan, pro seki dia berupan jelas benih orang sah biasa itu perumahan elit yang berada di lingkup perumahan itu dokter ada yang menjadi dosen ada yang menjadi direktur ada yang menjadi insinyur keng saya enggak rata-rata sebagai komplek nih kan nih andi penyakit kapi sehingga bi dokter ketika periksa mas sampean kalau pergi ke kantor jangan naik mobil jogging saja berkah agar kolesterolnya itu sampean menurun agar kalau karolinya makli sampean ni ke apunduan jadi sampean ni kemun ke kantor berangkat di kecak mobil dan berkah lemah mulai di kantor berkah kia makli sampean apundo makli kalori terbakar sehingga penyakit kolesterol darah tinggi nanti bisa diatasi makli tak jensarah api kisoki buk mobil Alphard mobil Pajero oning Alphard sampean bu Alphard ni kegen sak M200 oning sak M sampean sak M dia mau dikembali cendul rompure banjir bu mobil Alphard keng benari ke kantor berkah mobil Pajero keng tak teman yang kui di komplek ni kepada ustaz tugasan saat tugas emosional untuk ngajar ben ngajari ngaji nak kanak dari potranah para profesor ni kebetulan ustaz ni keben malam beri yoncang pengajian dari komplek lain situmbak to yoncang komplek semua jauh perlu mobilan akhirnya ustaz tugasan ni kematur ke situng profesor prof pelajak ngince mobil sebab cubaan kas seding sampian kula makin beda pengajian jauh kiba cong kiba Allah cak kiba sebab cuba Pajero je kiba abi tak yang kuy je makle angak kiba ben subir tak teman yang kuy je makle yang kuy kiba kiba ku mal mata tang kena ngocak cek kalau ding celau lek kiba lek bagi dik gula Alphard kiba kiai ustaz ni kata andi penapa keng ben malam masalin Alphard Pajero Innova si andi berkah bu ni kenyaman andi tunya keng tak andi rezeki nggih kula ben sampean tunya tak andi keng rezeki na andi beda orang soki ni ketak ngide tedung kula ben sampean napa boleh keng merobu ngaji tedung arapah tenang keng ala komicak ya pasar pelenggaan penumpang tak dem nemu ngide padahal tidungi becak jeruat so kona atas jaya dekat ibu nggih napa nggih ketika pikir manusia ni kebedah tunya na banyak keng rezeki bi Allah pesempit kula ben sampean alhamdulillah tak andi tunya keng rezeki bi Allah lancar Allahumma hebat tak boleh orang melarat nak kula ben sampean ni kan lekas nemu ngak pungaan yom ceng muqaddaman bi tatangke iblis salabat le maibu depak karo mapunga iki yom alhamdulillah andi le maibu are mo ni nyari aki telo ibu aki oleh cahaya nggih na banggi sesoki satu saya budak faidah hebat tak boleh titireng melarat ngak gula ben sampean nikah tak teman andi penyakit orang kisoki sorbaja yang punya hotel
yang punya pabrik, yang punya perusahaan, teku sampean riwayat kesehatannya, kanker, tumor ganas, darah tinggi, kolesterol, komplikasi, kula ben sampean ada andik penyakit. Anggi? Ada. Yang dia penyakit jeung lo temane periksa aki. Oh tahu nak karo tebek ge. Tahu apa yang lagi sakit apa yang lagi orang minyak kapinya gas gitu pala sara emang ada jom yang le kama lauk depak kama lauk mati ada penyakit yang boleh sampean leh ini penting nih penyakit nih yang menyebabkan kesembuhan itu 80% itu adalah cara nalar berpikir saraf 20% adalah obat. Kula ben sampian nih make sakit tumor tak tahu je tumor mangka tenang mangkan reng tadi ini kebanyak make sakit saraf tak dum mati sampai ambil tak jen saraf untuk pak kesoki juga gimana sorboja sakit apa pak komplikasi lecek kok ini sorboja tak langkong pak dan kula kekurangan alat medis mungkin langsung saya efek dari Jakarta katanya aki ke Jakarta tak bisa nakin ke Singapura depak ke Singapura mati saya mati nakin biaya banyak kula ben sampian dek biaya apa biaya akhirnya bila karo kosong lencang ya pala onu bere sakit tak lum sar sakit tak lum beres yo boleh jekai polo timur deh polo timur mati artinya ketina apa kau leben sampian mun ahli masalawat ustaz kanjeng nabi mungkin tunya biasa mungkin ku leben sampian tak soki keng odi peteka hajat amin mungkin titik pesena ku leben sampian keng mun ahli salawat kanjeng nabi aroma sabenya orang soki ini kebeni sepesena banyak kak tapi si adik titik tapi asyukur orang itu yang dinamakan bahagia bukan yang memiliki banyak harta titik tapi tetilan cerita barokah saja semak Allah ni bunga andik sapi ning situng keng asyukur ke Allah alhamdulillah andik sapi pangeran situng siang kula tak nganggur bisa ngare beda perluan kening cuan beda acara kening beli situng sampai nak keng ati asyukur bunga luar biasa jelau andik sape sanga keng tak ngedededung kira pikiran dek macara nak ijela je sape nasi situng ibli ya mak le ebeki mak le sape na tibi kena sabolo engke belum tentu soki ni kapah mareh tenang belum tentu terbukti banyak orang soki tak ngedededung ternyata apa saya tak bisa melengit banyak orang soki ni tak tenang ternyata apa saya tak bisa melihat bunga kula ben sampean pes setan di keng Allah ibri kabungan teka hajat amin Allahumma makanya sampean syukur kak ingat napa saus orang ini mana syukur insyaallah saya andi raji montro senengah jak banding akiban bini na tetangga syukuri andi bini renjong alhamdulillah ya Allah bini kula ngak kalandau Arab apa kak nyaman dek murni moro sompawur tak usah ngelak gondo tang bini peranda mulai telo andi bini pada alhamdulillah tang bini ngele Arab apa mun korek keker ke bebenah lumari tak kin ngele lumari panyono pas di bebek dek andi bini lempo alhamdulillah tang bini pada bener drum Arab apa maka tak epakan ikan telu hari tak ketara andi bini koros alhamdulillah tang bini kereko oleh ben kentok ngedok Arami dah jaga. Ya untung lek mun bini koros. Dia mikir iki bentar ke Mekasan kota aboli ke Tampruh, pantar ke Rombu Kole, ikuncing ke sepeda. Harap ben sepeda tak sepeda sekali. Cak si bini ngambang ibu dia. Andi bini koning alhamdulillah tang bini glowing. Bola ketika untuk salah satu kiai benar nasi goreng bedi bereng maki glowing mun di goreng doron. Alhamdulillah tang bini koning glowing Arab kak tak usah miliki citra biauti leceng andi bini celeng alhamdulillah ya Allah bini kula poton pangeran Arab kak mun bini poton je jangan yang rombu mun celeng je angak ho ontong kak iya le mun di bini peteng je lebur le mun la jenu-jenan bah mati lampu le nulis si bini elang bisa laki etak sehari ke timur Roma ada emak kakek ikut tak nuruk bunte ibu di negeng tak ikut andi bini elong ngamancung alhamdulillah tang bini elong ngingak kerana masjid Arab apa kak lekas depan le umpama sampian terus mancung bi Allah iblis seterpa alhamdulillah ya Allah bini kula elong ngaselah pangeran ingat kelompok kuning itu salah bebek bercan
tanya aki arab apa bami syukuri bang nyampit bang jong reng bini muni elo ngapir cat je pengaruh jong pengaruh dak remah bang abid saya mati ya jong babi ni enggak keju tuaan beneng kok jong keng tak mati bola ni elo ngapir cat arab apa mun percat bang elo mun percat je jong lo bengani kene teti mun nanya beserak kan didi tinggi bini raga kapi elo ngi raga buk pada pada cengung meraben sampian ku rekum terbi Allah epateti ahli maca selawat amin apapun masalahnya selawat adalah kunci dari setiap permasalahan idza kunta fi amrin wa dikta bi hamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fa salli ala al mukhtar min ali hashimi kathira pabanyak ngaturake selawat dak Gusti kanjengna fa innallaha ya'tika bil faraj Allah bekal madateng kasampian kalegeun kasampurnaan kaudieun selangkung saya sepenting banyak mau salat para bapak para ibu saya mau jaga Allah saya dulu waktu mondok ki keni ki umur 10 tahun kula niki kelahiran tahun 90 dadi mangkin umur 14 tahun pecah ngerap bubuk kula ketika munduk sareng salah satu kiai ejazah jong kake mun troso kieu jong benari maca selawat saibu mun kake maca selawat saibu benari tak soki burian ongkei engkok karoma mun kok mati tok kuburan ondung kok cek dengan troso kieu kula maca benari katok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jadi maca selawat ni selangkung saya beri lafaz sayyidi nggih meskipun kanjeng Nabi Muhammad saya ngajari ada lafaz sayyidi makin orang bersatu buah kibit bersatu buah kita lempus bersatu ngucap kafir cek sarana gelu sayyidi ni artinya Gusti Imam Romli adabu wa yang bagi lil musalli ala nabi ayat dia bilafdis siyadah orang ni kemun maca selawat kanjeng Nabi selangkung sampurna ben langkung saya tambah lapat sayyid kapangkaten iberiin langkung saya tak iberi tak clear sampian ing ca aro clear wakil sa abri sayyidi makin bersengut aki bid'ah bersengut aki kafir pulan kanjeng Nabi cek pun lambe tak ngajari mi cek sarana gelu sing ngucap kafir cek ngucap sayyid ni ngalem ke kanjeng Nabi ngalem kanjeng Nabi ke bener kafir cek kula tukang ceramah tak oning panapa ada hubung dengan keluarga kanjeng Nabi terkadang saya anem teu aram pebeto ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Mukarram Al-Fadil Al-Menna Al-Kohol Al-Sail karo tukang ceramah tak tu papan takai lek kene karo celeper diri saya alam tu gabe tampe kanjeng Nabi iblis sayyidi ngucap kafir mecek sarana gendu bener ring pelengaan benih ring benggalan menterbi Allah tak sampai ke pelengaan Allahumma tadi kula benari lambak ni ke maca selawat saibu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad arapa bulan ijazah ikasoki macet tok cek terus soki ya kula alhamdulillah dan kula makin ngakan tak melarat kak cek dengan colok tak bi morkomor tak darah tinggi gila bah beri kombi pun kok sap bah beri sana serga Abdul Ghafur tak darah tinggi kiai punten tengki ada macam orang kata kena tu seket pun mentah dalam tengki muncak ke di atas ini untung titireng kene sini gebuk tak tuman darah dan kuda ni kayak compok lo nemen padi dan kuda tak andi beras banyak keng maki beras di kuda sidi tak tuman luang arapa kuda ngakan dengan ledo beri kilaku kuda ngakan eka emak kuda ngakan daerah Banyuwates daerah Telaku lemalem ngalle dek kemenduman sampang bunber malem mah ngalle ke Telangu sumenep nyabrang tasnya gila kilaku makan itu lokok lemalem gitu makan gak kantuk oke penaring akan dengan ledok alhamdulillah barokana solawat didik beres didik badina ken ngakan dengan le barokana solawat seroma tak tuman duang kan banyak macam solawat bu pah ngakan dengan le dia kilaku ngakan lengaan pasar lemalem ngalle ke belumpungan sing malam mah ntar kasar to bintang rumah oleh seminggu pitung ngotang ke berapa
Punten benih pak putusan nikah maksud aku benih pak putusan nikah. Terkadang tunya pak pun kuda ben sampean iblis sehat ya Allah. Nikah termasuk rizki karena rizki ini ka kullu ma yanfa'uka. Setiap manfaat kesampean ini rizki dari Allah Subhanahu. Pakai kuda benih pak ngakan tok menekadung tak kelero kau jangan semalam dukane haram tak ngakan sekali. Pengajian pertama apidatu. Kapan dia tengah pidato, turun pandiri dengarkan, tuan rumah, kapan mau keluar nasi, panitia. Tak usah, Ustaz agar ngalia, tak kira ada ente. Angangan lah. Ngalia ke pengajian nomor 2, letek dentek langsung ceramah, turun kol 12 malam. Kapan mulia di dalam bedengi betalam, panitia ngajak boleh. Uber Ustaz tak kira ada malam, Ustaz alian mari ada pengajian saya ada ya mau nanti apa ya suan papaan jika matokang janggul. Orang kita ngakan sekali. Icak kuda tamu itu. Tak cak ngucak mulai cak dengan lapar becoy lu mobil ngakan berkat kuda. Kapan mari becoy tanang pamasok film berkat alhamdulillah tempat keberdas banyak letek buk. Abu cak gopa kuda akan demelas nikah. Tempat garing apa dia nak jebah gua. Alhamdulillah kiai kantoh ki puru pengertian langsung ipangakan ten kuda. Jadi makin kul tak ker pikiran ki. Yang mau diberi ngakan boleh bunga dek. Terkadang ngakan diberi ngakan dok berkat dan potasan deh. Gila biasa nih. Pengajian pertama langsung diberi ngakan gula pidato ada pengajian nomor 2. Depak ke pengajian nomor 2 bede kiai sa pidato si adan kita turun langsung ke diberi ngakan. Alhamdulillah mun kadung pecering ngakan duka anis kecek yang kemudian ceramah pah bode bekila tuan rumah dibudingi berkat iki ke kendaraan gula norok bunte ibu di gula kapan masa ngeberkat ke kendaraan ke telai kendaraan bode berkat tambah ngucap mari beri berkat deh benih mari beri berkat di pengajian saya ada dia situng ju toju bode orang pah ngucap poro-poro boy minta rajaan saya teguh sabar saya dalam galak kak aja makilah saya semalam koncengan pak kan dia pun pah dia dok letung berkat ke romangko benih kula benih masalah keng berkat kebain apa aja berkat kula oleh benar ya jompo benih masalah berkat keng mon kula kan bini amit pengajian pak kali pak berkat oleh ngutung yang gua bini boleh Purani penggalan je osom kiai abini 2 iya mekasan tak osom milo ke bodoh kan mekasan ni kata ada kalian guna bini 2 tak ada kafir rengki kiai bini 2 ada orang tahu makanya tunggap pi kiai nikah campian saya uning garotu muni penggala muni mekas ini kan kelompok kiai takwa kasih tua mun penggalan cek dengan kiai tawakal takut kasih tua keng memburu akal ya punten kiai sekolah ni kiai agak dia hanya kopi apa ini Terbi Allah pada ahli maussalawat. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah dan juga dengan selawat ini kaul ajunan bekal masuk dak surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di hari kiamat kaul ajunan sebagai khairu ummah, sebagai umat Nabi Muhammad ketika apolong sareng umat-umat Nabi lain kaula ajunan epangke sareng Nabi Muhammad kalaban 2 hal sekam masih umat kanjing Nabi sekam masih umat Nabi Adam sekam masih umat Nabi Nuh umat Nabi Muhammad epangki bi kanjing Nabi kalaban 2 sepertama bi salatikum kalaban solawat ajunan dak Gusti kanjing Nabi mun banyak mas solawat maka sampean epangki bi Gusti kanjing Nabi senomor 2 bi wuduikum kalaban wudu sampean kapi gharril muhajjalin kalaban kebadan sinar mencorong terak mangkana audu ni kapasampurna nggih apa sebab dari wudu sampian min ataril wudu dari lampat wudu kanjeng Nabi kenal dak kaula panjenengan mangkana audu ni kapasai pasampurna mangkana orang audu ni kebi setan yen tari mak tak bagus ka nggih na bangki bade setan khusus saja wudu ni ka pasera walhan nyaman mangkana sampian bu mun tengah malam kul telu tahajud masuk kelim jeding pah bade orang tuli tanya aki kaki walhan ka yuk pola tepak kamat tuani keduk ben canteng je deket orang yang menetapkan walhan ni ka audu pah tak sampurna setengah jam pah keroking ini gaduh ben cantik no way
Allah nawai nawai aja mulai dijeding nawai kalang ger cekak aja usolli affar Allahu akbar cang setan nak iat tak saka asyhadu an la ilaha illallah usolli Allah asyhadu an la ilaha illallah usolli affardul maghrib Allahu akbar cang setan lah pakun tak saka kenapa kok harus bersama siapa kena kata Allah asyhadu an la ilaha illallah Allah la haula wala quwata illa billah qul a'udzu birabbin nas malikin nas Allah Allahu akbar ada dia ajaman sampai 14 harokat petongan dipakai baju enggak betal ada imam qurra sing mulia akilan jeung pada ben kayu makanya pun ulama tarkul ihtiyat tarkul ihtiyat lil waswasah mun bod orang waswas tak usah tengate tak usah bahas kesah lah apa jangan lataan lagi sepenting lah takbir Allahu akbar makanya laban nate kak Allahu akbar tak sah condong aja tak sah benih ben colok laban benate kak ben colok betal beje paham iki jelas usah tak salah bacaan Allah yang biasanya was-was ni kasih bisa was-was biasa nasi ngapa was-was mun tak santreng ustaz pinter kiai 4 sampai was-was kak kula ben sampean aman kak aman bu grup ni atas ni sampai was-was anapa sebab di atas ni kebuah jeung pulan pratu ka Allah santri ustaz pinter kiai pulan pratu ka Allah maka dibi setan yen tadi mak de tak pratu mun kula ben sampean iki bedung tedungan bi setan orang kana apa mikir be kemarin aja nomor 2 kalaban kek jelek kek kebujuk lesan kalaban abdaki acara matur Allah pada selamat amin dari wudu jenengan nanti Rasulullah kenal dari pamausan salawat sampian Rasulullah kenal pramila dari kak dintok pa banyak mau salawat Gusti Kanjeng Nabi alhamdulillah menembangkan kaula ajunan hadir kak dintok bersama majelis Nurul Huda mudah-mudahan majelis kak dintok tetilan ciran kaula ajunan semak dek Gusti Kanjeng Nabi Allahumma muntung situng bu kula ben sampean maca selawat benih keng tak fokus maca selawat dicompok benih keng tak sae cak selawat keng langkung sae sealung polong katini kan qamarun sidanan nabi qamaru cak tapu tak kau orangnya ku kita mulai pengaji dedek ya tiaki ada sebab ketika kelompok maca selawat kau leben panjenengan maka umpama dari sehadir panjenengan bedah qalbin ghafil tak khosok sehingga cuma oleh 10 gencaran atau 10 selawat keng iting sampian bedah sekhosok sehingga Allah langsung paring diberikan swarga saya tak khosok saya cuma oleh 10 gencaran atau 10 selawat dari Allah Qur'an polong ben orang seh khosok langsung ibn swarga sampean saya tak khosok ni kapah langsung nuruk swarga kia tak usah tanya akhir amin Allahumma pao situng mun celok jual tak paju kak keng mun secelok papolong ben semanis kalem esak nuruk ka surga jam ke celok nek kan hadir ni ya besaki banyak secelok termasuk senuku umik ni paling celok je mata gik nari je gik ngod demun saya bebe kan berde semedan berde semasak berde burbur berde sekali penlokar ruak tu keng mun la apolong katinikah tak ibahas celok tak ibahas cuba tak cuba situng sekosok padahal sekosok kaya Rafi Odinetto saya ini nerok guntek ke surga kabdi Allahumma ken ngampong sampian ni ke baru kana jalsah baru kana majlis mangkana kiai Arab ni perlok agdaki majlis zikir dan selawat minta adzikir rok kubung kona mana lambek berde sengoca ni pakai adzikir karo ni tahanian karo lapangan amekan insyaallah tak tengen beni masalah urusan kak dintok ketika dilakukan berjemaah maka fadilah lain jangan tak laro apa yang bitiban bayo orang nggih bangki kenapa kok harus bersama cak bagaimana katibi Allah oning lain ketika katibi ben areng-pereng nikah lebih semak itu masalah Allah ketika ikhlakwa areng-pereng ketika dintok menter kau bersampian ketika sudah masuk jalsah masuk majlis Nurul Huda dari tunyak ke akhirat pakun abreng majlis ke surga Allah amin Allahumma
manter ekibah entek geluhuk kita itu mau cak ekibah apa dah kala amin manter ekibah bi kanjeng Nabi ke surga Allah amin on kau ajunan norok majlis Nurul Huda bingkengan amin dan kula ngampongah dan kula keng ngampongah dan kula pernah hadir kak kantok meskipun keng yonceng meskipun dan kula tak mungkin hadir pan malam ke acara kak ditok keng pelan dan kula teman hadir keng ngampongah manter pada norok selamat pada ben sampian amin Allahumma benten kula yakin yakinnya majelis zikir dan salawat Nurul Huda sadaja sehadirnya kemudian bakal teti ahli surga Allah amin sadaja bakal ikibabi kusti kanjeng Nabi amin sadaja bakal teti orang selamat ya junan Allah amin pramila dari kak dintok kau le sering ajunan banyak dosa kau le sering ajunan banyak kemaksiatan banyak kelopotan keng mun banyak apol kompol ben orang saya mau salawat adzikir ka Allah maka langsung masuk rombongan ke surga usiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara orang ni ka masuk surga benih kentung situng tapi kalaben kelompok masing-masing kelompok napa Nurul Huda masuk insyaallah ajunan bakal masuk ke surga kapi Allahumma on ni kasih pertama kalaben salawat kaula ajunan ngarep syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, kalaben kek nyelekek ke pujuk lesan, kalaben abadaki acara haul pujuk lesan, umpama kaula ben ajunan bingkengan jauh dari kanjeng Nabi, kaula ben sampian jauh, maka man terbit pujuk eki ke surga. Allahumma. Apa sebab? Allah seajanji dalam Al-Qur'an والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. Orang-orang seiman ke Allah pasera pujuk lesan nikah. Orang-orang seperatu ke Allah pasera pujuk lesan. Memang kijak peratu pujuk lesan nikah setena saus makompol orang sa pesa sampai ni kana sa pesa beri gungkon pujuk ngampun na tinggal tunya sampai na kompol kapi padahal tuan rumah na sete kula ben sampean oding saus mapesa orang sa along bolo pujuk bila saya ngonceng sampean mi hadir kapi mangken sampai majelis selawat hadir kak kantoh keng marke pujuk mungkin abang ki bila saya ngonceng cak ni kala sete mi hadir kapi mailul qulub ilaih ati kuda ben sampian pada lebur pada seneng entar banyak kerepotan itina aki keng margenah seneng dek kau pujuk kau ajunan sampai majlis Nurul Huda entar kak kantok keng demi kek nyelekek kau pujuk apa pujuk peratu ka Allah tak munceng hadir kapki sampian kuda ben sampian amulot teni jompo munceng tibi ketetang keharam anak sentar pura kerja sallallahu ala Muhammad makai mancung pokok oleh berkat peratu ka Allah mangkan ni kebahinya mai pujuk ngapa pujuk dia kita sopu na toju yang lembek kan sedekah arapinya mai rokat terok yang tak angkat sumpah ngani kampuni pahangkat araminya mai belicah bulan mari ibli pejojo arapaminya mai racong bulan mon yang kuingara sumulunjang araminya mai landu akelan sumulundu minya mai jerengkong kadang jerengga kadang jerukong minya mai tongket kadang tongtong kadang teket ku tahu kakek bi tak ku ganggung jadi dapat ada sepit aja lain dong deh Allahumma sholli ala Muhammad bah enya mai pujuk kita sopula to yang ni kesebat dari kak kita sopula pada ngeding pelak mun bini tangki bu kilo atar ini masjid ki ngaji nang ngeding bainahuma barzakhun la yabghiyan فبأي آلاء ربكما تكذبان الصلاة والسلام عليك يا باشر الهدى يا رسول الله يا من نصر بك المهيمن
ليلا نلت ما نلت والآلام نيام. Iki bisa antarnya gue sopo. Sallallahu alaihi ala alika. Badina banten. Ngiding tak ngiding sampean bu. Pelak terus ke dapur. Cak gelak bu kau bagan lekuk bu. Marin di dapur pah kejeding. Haram aku mibi dia teh. Marin di jeding pah posapu sehari tanian ni bah bersayam pereng kesi ke dapur tanah arah kora ramping terpotri bak kabak. Ari katon sitokil pah dong tegedong abajang sopu. Cak gelak obah kan lekuk. Sampean mun ngiding cegei mangatun aja bu. Cek kak, cegei mari ratat cegei dua kali king tak ngiding senyegei lemes kendu. Leng laki ni kalakok sar sehari. Tetapi mun nyegei pagaja sentak so kena dek ibu. Mun sentak so kena bakun tak ngiding ke dapur nganti lagi aing masa. Apa benih serang piagi kopi bu? Aduh petwak kering apa dinari? Aduh tengah hati sambian kah? Untung tak abini dinang kol. Cek dengan nyekireng laki pak karo sarung ngesek gurdut cek ke kaca. Ya cegongku. Walladzina amanu orang-orang seiman ke Allah. Salah satunya huruf lisan aja mun najak ke dibania salat ngajak silat mari ni. Rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih bagus dari dunia ben saesena. Ki beni sopuna. Pah selake ejek salat berjemaah 17 derajat. Pah itambay asiwak itekel ketung pono. Mun pah abejeng sampian 5 kali berjemaah tiap setung bejeng itekel sopono 17 derajat itambay siwak petung pono. Berapa kenjerna pitung tipi tak kok salbut semi itu ngabuli. Yang matur Allah pada iterima amin Allahumma. Lemang kana teti wuju arapa kita sokuna toju ka Allah istiqamah. Panapa sa event lamba wuju ni kebeni minta jabatan, beni minta tunyak, serpu ka Allah nak foto, tako kaula ajunan tak teti orang setako ka Allah. Mangkana wuju ni kamuljah mungku Allah subhanahu. Lawalladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum. Orang-orang seiman ke Allah pada ban pujuk lesan wattaba'atuhum dzurriyyatuhum etara bina fotona pujuk lamba apa jang sunnat pujuk lamba ngaji kau leban sampian ngaji alhamdulillah mangken tak patioson ngaji nggih napa nggih lamba ngaji kapi orang mereka reng motor lamba pun ngaji karo orang angangah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya motor orang angangah mun saya sorba je talim pas angangah gelu wajah kalu lilaki kan tata keng jak coko cuma kita jadi tibuju lamba je kak kan tata aja tadi wujud yang lambat je cak coko cuma mungkin mun pos-pos yang ajak coko cuma kayak dikir salah nggih atina loros yang lambat nak pada bireng mungkin ki maka dikir ilahi rabbi anta maulana subhanallah banos subhanallah bihamdihi daiman abadan alhamdulillah Alhamdulillah ya karim ala kulli ni'mah wa ni'matil islami wal iman. Allahu akbar. Oh rocok cokocok nggih. Sebanyak musibah ni kebeni lambak magi zikir ngak ni kemangkin sesepas ni ke musibah sejak banyak. Nggih napa nggih? Sejarah mencatat dari Rasulullah sampai mangkin tak pernah berada penyakit hanya masiti corona. Baru di tahun 2020 ketika kapi pada pasih adikir apa sebab banyak keluh orang ngapenter keng tak pati tidur. Di mana itu? Di Bangkalan Pamekasan pulang mbok saya ada keng mentir pada selamat Allahumma
saking dari akhir zaman, saking dari buduna mungkin nambah ku lagi enggak tahun sangat-sangatnya nambah singa kuy burung sok karo sapi asaka takut sapi nak asaka ngekan reboy burung sok colong. Alhamdulillah tahun 2020 haram bagi-lagi ayah burung sokan dia njai temu bi sapi seorang ngaratom pes mata na coba kadikan lambang kok burung sok ngajar senor tepak kena ya itu. Loh, saya tuh keliling Madura dari Bangkalan Sumenep itu kulah tak teman lepas dari masker Arafah. Mekasen tak pati ketat, Sumenep biasa, Bangkalan biasa, Sampang tuh seket kak tak maskeran. Asa dia mobil dua gula. Mun depak ke Sampang pak beda jadi jer gelenjar kelambian koning ro. Nangkin tuli pasang di gula. Ding supir pasang dia. Di gula mereka pasang ding supir pasang gula bahato lele. Bur enggak ngajini sapi asaka jang gula. Saking dari buduna zaman pujuk lambat tak ada gak mungkin apa mungkin kuda ben sampean dihadapkan dengan zaman yang luar biasa makanya mau kerengko seponi ketingate makin ada bu salah lah torot yang seponi keangkatan selamat kuda sering nggak boleh man kaman mau umur belum pulau atas ini kan dosa tak ada HP tak andi WA tak ngerti Facebook tak tahu kalau ibu nak terbesar kibah ini lagi kibah ini saya full bah dia terbesar ya bah besar bah dari sini aja ada sombongan dari corona pak alhamdulillah itu akhirnya man terlanjang umur corona Allah mari PSBB makin sampai Januari ku dah ku ini keng torok cek cokocok gitu cek cokocok torok saus walladzina amanu orang-orang seiman ke Allah salah satunya pujuk lesan wattaba'athum dzurriyyatuhum bina potone torok pujuk lamba adzikir pujuk lamba ngaji pujuk lamba apasah pujuk lamba sedekah itu orang sedekah keng ibun tok sareng Allah senorok bunte bi imanin kelaben iman as-sedekah benih keng terok ya lemauring as-sedekah keng abe ninjah lakuna pujuk atorok perintah Allah kelaben iman ke Allah apasah benih keng terok ya lemauring abajeng benih untuk menilai makhluk yang demi Allah biimanin kafi ikoyiti kelaban biimanin kelaban iman mula norok dalam panah orang seiman ke Allah akan dibujuk etorok biimanin kelaban iman katina perjanjian Allah alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai alhaqna maka sampian nih saya hadir nih nak foto na bujuk lesan sampian senorok buntek lalaku na bujuk alhaqna bihim dzurriyyatahum maka bagian nak foto nani kai pengampung surga na pujuk sampian aslin tak dapat derajat termasuk surga kencer sampian tak bisa masuk surga tu sana sampian banyak keng marga norok bengatua seiman ke Allah etorok lah kuna kelaban iman alhaqna bihim dzurriyyatahum sampian pengampung surga na pujuk wa ma alatnahum min amalihim min syai keng pujuk lesan maki yampungi orang sanyak banyak tak ada tak orang kencerna amin Allahumma Allah saada buringa Allah saada burin dalam Al-Quran kortorok bangsa kok mun karo ngaku nak putu na pujuk maka Khalil Yasin bisa ngaku nak putu na pujuk lesan tapi beunje pujuk lesan bisa ngaku jek sampean nak foto nah tak kepi bisa orang makanya alhamdulillah sampean andi pujuk pertu ke Allah bentaun tore entare kayak ngak tau saraji ketinikah muqaddaman maca aki Quran mampu tolong orang seket orang tau saraja keng mak le tak pegak ke pujuk mak le berhubungan pujuk belum tentu foto katuan sampian keng takok boleh ben sampian sefoto pertolongan pujuk ya junan Allah subhanahu saya nggak sambungan nih kejaga mantar boleh ben sampian budian iki babi Gusti Kanjeng Nabi amin umpama jauh ben Kanjeng Nabi mantar iki babi pujuk ka surga amin karena boleh ben sampian mun ngandalaki ibadah tibi belum tentu ibadah kau ben panjenengan bisa ngibu ka surga Allah kau ben sampian tu terlalu banyak ibadah terlalu enteng bahkan Allah terkadang bekto keng ibri rekari keng mun akad peng kau ring selamat akad peng kau ring bagus boleh ben sampai insyaallah bagus sering kudu ngabanda iman kaman benih karo agabai sim